agbasa iti eskwela tapno suruan na tayo ti adu ni mestra makiam amo ti may saken maysa hintayon agbasa sagbay tayo mapanagpasa kayat ko ibaga itinagan ko siya ni taga San Pedro Ilocos Sur hintayo agbasa iti eskwela tapno suruan na tayo ti adu ni mestra pakiam na mo ti may saken na isa hintayon agpasa ti paborito ka marisket kenataw en nag-iti agbasbasa nak dito'y GES ken mestrak ni Ma'am Joy intayo agbasa iti eskwela tapno suruan na tayo ti adu ni mestra makiam amo ti may saken maysa hintayon agpasa. Project, green ka na ito ni Mami.